ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତା 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଆଜି କରିଛି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ପୁଲିସ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखी केमती आम झारसुगुड़ा केमती आम एक अबाध निरपेक्ष निर्वाचन करा एसपी सार एसपी झारसुगुड़ा प्रत्यक्ष तत्वावधान में आम आज झारसुगुड़ा थाना एरिया फ्लाग मार्च करूँ। फ्लाग मार्च जरिया आम जो अपराधी मैंने अच्छा जो मैंने अपराधिक कार्यकलाप घटाइबा मसुदा कर योजना कर बार्ता देचु जे सब कार्य विरत रुहतु। पुलिस पूरा सजग रही जेकोसी अपराधिक कार्यक्रम जब मसुदा करती कि लिप्त रुहति आम दृढ़ हस्ते दमन करूँ और निर्वाचन निश्चित भाव में आम एक अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन कराइबु।